राजनीति विज्ञान समस्त छात्र छात्री मानक स्वागत करुच्ची। एठी आमे आलोचना करिबा दलीय व्यवस्था भारतीय दलीय व्यवस्थार 2 मार्किया प्रश्न गुड़िक। प्रथम प्रश्न एठी पिला माने दलीय व्यवस्था कौन नहीं दलीय व्यवस्था तो जोटा राजनीतिक व्यवस्था आमर अच्छी भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था अच्छी से राजनीतिक व्यवस्था जो गणतंत्र व्यवस्था अच्छी सेठी दल माने कौन करती ना राष्ट्र रे कार्य करुवा राजनीतिक दल माने ठीक अच्छे से दल माने कौन करती ना सरकार गठन करती। तो दल मानकर उपस्थिति को राजनीतिक व्यवस्था रे दल मानकर उपस्थिति को दलीय व्यवस्था कहा जाए। तो आमर क्यों दलीय अच्छी ना आमर तो बहुदलीय अच्छी किंतु अन्यान्य देश गुड़िक एकदलीय आम देखि थाउ किंबा द्विदलीय मध्य देखि थाउ। तापरे आ गोटे हूँ बहुदलीय जोटा कि आमर व्यवस्था अच्छी 3 प्रकार दलीय व्यवस्था रही। तापर देखिवा एकदलीय व्यवस्था कौन। एकदलीय व्यवस्था कहले कौन ना जो राष्ट्र बा जो देश रे राजनीतिक दल कौन ना गोटे मात्र राजनीतिक दल शासन क्षमता को नियंत्रण करिथाए ताको एकदलीय व्यवस्था कहा जाए। नहीं कि जेमिति कि चीन रे एकदलीय व्यवस्था क्यूबा हंगेरी एगुड़िकर कौन ना एकदलीय व्यवस्था देखा जाए। तापर प्रश्न अच्छी बहुदलीय व्यवस्था कौन। एकदलीय पर बहुदलीय व्यवस्था कौन जो राष्ट्र रे 3 बा अधिक राजनीतिक दल रही थांती केते ना 3 बा अधिक राजनीतिक दल रही थांती 2 जोटी द्विदलीय व्यवस्था किंतु 3 बा अधिक राजनीतिक दल रही थांती ताको बहुदलीय व्यवस्था कहती। से भितरे फ्रांस भारत एवं स्विट्जरलैंड मन रखिबो फ्रांस भारत और स्विट्जरलैंड रे आमर देखा जाए कौन ना बहुदलीय व्यवस्था। तापर जातीय दल क्या कहुए जातीय दल क्या कहुए जदि गोटे राजनीतिक दल लोकसभा साधारण निर्वाचन रे लोकसभा साधारण निर्वाचन रे प्राप्त मोट कायम भोट रो जिते भी भोट मिली थाए लोकसभा साधारण निर्वाचन रे ताले से भितरु जदि भोट रो 6% भोट नहीं कि भोट रो 6% बा 6% भोट किंबा 6% भोट 4टी किंबा तथ्य ताठू अधिक राज्य रे प्राप्त होता है माने 6% भोट 4टी किंबा अधिक राज्य रे प्राप्त होता है ताहले ताकू आमे जातीय दल कहि परिबा। किंबा अति कम रे जदि 3टी विभिन्न राज्यर लोकसभा आसन रु अति कम रे 3टी विभिन्न राज्यर लोकसभा आसन रु 2% बा 2% आसन जीति थाए 2% आसन जीति थाए माने 3टी बा 3टी रु अधिक राज्य रे 2% आसन जीति थाए ताकू जातीय दल कहा जाए। बुझी। तो जातीय दल कहया गले विभिन्न राज्य रे जदि से तार देखई थाए प्रभुत्व ताले से दल राज्य जातीय दल। देखिबा मेंट सरकार बा मिलित सरकार कौन जातीय दल पर मेंट सरकार बा मिलित सरकार कौन। अच्छा एठी आउ गुटे ता पूर्व आमे देखिबा आंचलिक दल कौन। आंचलिक दल काहाको कुहा जाए नहीं जदि गोटे राजनीतिक दल लोकसभा किंबा विधानसभा निर्वाचन रे गोटे राज्य रे अन्यून 6% बा 6% भोट पाई थाए ताकू निर्वाचन आयोग आंचलिक दलर मान्यता प्रदान करिथांती। माने जदि गोटे राजनीतिक दल लोकसभा किंबा विधानसभा निर्वाचन रे गोटे राज्य रे अन्यून जदि 6% भोट पाई थाए ताकू निर्वाचन आयोग आंचलिक दल कहते जमती कि बिजू जनता दल ओडिशा रे आसाम गण परिषद आसाम रे तेलुगु देशम पार्टी कौटी ना आंध्र प्रदेश रे। मेंटो सरकार बा मिलित सरकार कौन। तो मेंटो सरकार मिलित सरकार कहले जदि एकाधिक राजनीतिक दल थिले मध्य कौन ना जदि कौनसी दल मेजोरिटी बा संख्या गरिष्ठता हासिल न करती ताले सरकार गठन करिबो किए ना सरकार केमती गठन हुए ना राजनीतिक दल गुड़िक परस्पर मध्य बुझाबणा करी से माने मेंट गठन करती एवं सरकार गठन करिथांती। भारत रे जेमिति मिलित प्रगतिशील मेंट यूपीए कांग्रेस अंडर रे आ जातीय गणतांत्रिक मेंट एनडीए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अंडर रे ठीक अच्छे।
ତେଣୁ ଏହି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମିଳିତ ସରକାର। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କ'ଣ? ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୁଏ, ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୁଏ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଳରୁ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶୀଦାର ଦଳରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ନା 1885 ମସିହାରେ ଗଠିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାଇଁ। ତ ଏଇ ଦଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରି ଆସୁଥିଲା। ତ 2014-2019 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଦଳ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଲେ 1980 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଜନସଂଘ ଥିଲା, ସେ ଜନସଂଘକୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂତନ ନାମ ଦେଲେ। ତା ନାମ ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। 1980 ମସିହାରେ ସେ ମାନେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ 2014-2019 ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଦଳ ଲୋକସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ବିଜେଡ଼ି, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି। ବହୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। 1998 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦଳ 2000 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ 2004, 2009, 2014, 2019ରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରି ସେ ଶାସନ କରି ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି କ'ଣ ନା ଟିଡିପି। ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ଏନ୍ଟି ରାମାରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏନ୍ଟି ରାମାରାଓ ହେଉଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ସୀମାର୍ଦ୍ଧ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କ'ଣ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯିଏକି ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେ ଦଳ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଦଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବାହ୍ୟ ସମର୍ଥନରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 48 ଦିନ କ୍ଷମତା ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର 2014 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। 2015-2020 ମସିହା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଦଳ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଝାଡ଼ୁ ଯାହାର କ'ଣ ତାହାର ଚିହ୍ନ। ମିଳିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସେଇଟା ନା ଉପା, ମିଳିତ ୟୁପିଏ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଉପା। ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ମେଣ୍ଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ୟୁପିଏ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମେଣ୍ଟ 2004-2009 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକଳ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଡିଏ, ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଡିଏ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ। এই ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 1998ରୁ 2004 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁନଶ୍ଚ 2014 ମସିହା, 2019, ଏବେ ମଧ୍ୟ 2024ରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ, 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ତୁମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।